Peuple dédié, shalom. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tulizungumza wiki hii yote nzima juu ya Pentekoste ama Pentecote. Tuko tunazungumza juu ya ile, na tunashukuru Mungu tena ambaye anatupatia opportunity kwa asubuhi hii ya leo ili tuendeleshe enseignement yetu. Basi mbele ya kwanza tutamshukuru Mungu wetu. Tunashukuru Mungu Baba. Tunasema asante kwa neema kubwa ambayo umetupatia. Utujaze nguvu za Roho wako Mtakatifu. Jaza kanisa lako nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaomba hiyo Bwana, hata neno hili lipate nafasi katika maisha yetu na litusaidie kwa safari yetu ya kwenda mbingu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Tulianza somo hili ambalo inasema umuhimu wa Roho Mtakatifu, l'importance du Saint-Esprit. Na katika ingilio tukaonesha namna gani Roho Mtakatifu anaitwa, tukaonesha majina zake, tukaonesha namna gani anakuwa, na tukaonesha ya kwamba Roho Mtakatifu ni troisième personne de la Trinité. Anakuwa mtu wa tatu katika utatu utakatifu. Tukaonesha ya kwamba yule ndiye Roho Mtakatifu. Basi na leo bila kukawia tutasema sasa juu ya mkagua ya somo hili ama développement de notre thème. Dans le développement ya somo yetu, pointi ya kwanza tutazungumza juu ya dimension du Saint-Esprit. Quelles sont les dimensions du Saint-Esprit? Sans pour autant tarder, les dimensions du Saint-Esprit. Avant de parler des dimensions du Saint-Esprit, tulipenda tu kusulinye jambo moja ya kwamba Roho Mtakatifu hakutumika sawasawa kwa Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa Agano la Kale, Roho Mtakatifu hakukuwa permanent. Kwa Agano la Kale, Roho Mtakatifu, il venait de manière précaire, momentanée, pour une mission spécifique. Lakini kwa Agano Jipya, Roho Mtakatifu anakuja kukaa na pale anabakia de manière permanente. Na ndipo pale wakati neno la Mungu, Biblia inatuonesha ya kwamba miili zetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Manake kila mtu mwenye mwili kwa huu wakati wa neema anastahili kupata ile nguvu ya Roho Mtakatifu, na yule Roho Mtakatifu anabaki de manière permanente katika maisha yake. Dimension ya kwanza ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est comme paraclet ou une personne. C'est ça la première dimension du Saint-Esprit. J'ai dit, il n'est pas une personne, mais il agit comme une personne. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit comme paraclet. Adverbe comme, tu mettre en considération na tusiingie ndani ya confusion. Hapa anatumika kama mtu. Na katika ile hali ya Roho Mtakatifu kutumika kama mtu, tunaona ya kwamba il n'est pas seulement une puissance, ou il n'est pas tout simplement une expression figurée de l'énergie divine. Non. Mais l'Écriture attribue une personnalité distincte au Saint-Esprit, comme elle le fait pour le Père et pour le Fils. Na ndio pale tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu naye anatumika kama vile element moya ya Mungu, kufatana na gisi Baba anatumika na Mwana anatumika. Bila kukawia tutasoma katika kitabu ya Mathayo sura 3 mstari wa 16 na ile wa 17, tuone namna gani Roho Mtakatifu anatumika kama mtu. Matthieu chapitre 3 versets 16 et 17. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Hapa Roho Mtakatifu akashuka na akajidhihirisha kama vile mtu, akajidhihirisha ndani ya hii kolombe kama vile tunaisoma ndani ya Biblia. Hapa ni wakati Yesu Kristo iko nabatizwa, anaingia ndani ya maji kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu, kwa sababu alikuwa 100% mtu 100% Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati aliingia ndani ya maji, Roho Mtakatifu ikatoka mbinguni, ikashuka dans une figure d'une colombe, ikaikala juu ya bega la Yesu Kristo, na pale sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ni mwana wangu mpendwa, msikilizeni yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Inaonekana ya kwamba hapa Roho Mtakatifu iko nafanya kazi kama vile mtu. Sasa, dans cette dimension où le Saint-Esprit agit comme paraclet, il agit premièrement comme consolateur. Consolateur. Nous trouvons cela dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 15 et 16. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 15 et 16, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ici, le Saint-Esprit agit comme consolateur. Nous sommes consolés par nos prochains. En qualité d'humain, inabidi wakati uko katika shida, wakati uko katika magumu, kusudi upate consolation, inabidi watu wakuje wakutembelee, wakuone, wakusalimie. Presence ya ule mtu inaletaka faraja. Sasa Yesu ambaye alikuwa anaishi na watu, ambaye aliishi na mitume na kanisa, wakati alipaa mbinguni, akaona ya kwamba hawa watu batabakia mu détresse. Na hii détresse iko considéré comme kilio. Watu wanabakia mkilio. Sasa nani atakuya kuwafariji? Akaona mfariji, mtetezi ni mmoja tu, na ndiye Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana Roho Mtakatifu sasa a joué rôle ya consolateur. Lorsqu'il est consolateur, les rôles qu'il joue, il joue le rôle d'un avocat. Il joue le rôle d'un défenseur. Et cela, nous le trouvons dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 11. La parole de Dieu déclare, « Et quand on vous amènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets d'avance en vous demandant, qu'est-ce que nous allons dire? Vous direz les paroles que Dieu vous donnera en ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit Saint. » Alléluia. Lorsque nous serons devant le juge, lorsque nous serons devant un tribunal quelconque, la parole de Dieu nous donne cette assurance en disant, ce n'est pas nous qui parlions, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler pour nous. Tunaona pale ya kwamba wakati ko consolateur anajua aussi rôle ya avocat. Aseme yeye ndio anatupatia maneno, yeye ndio anasema kufasi yetu. Roho Mtakatifu inabidi tumtake sana sisi kanisa. Wakati tunaingia katika shida, tuko tunajua ya kwamba hatuna mwingine mtetezi, hatuna mwingine defenseur isipokuwa Roho Mtakatifu. Kanisa la Bwana tuhitaji sana Roho Mtakatifu. Wakati anaagir comme paraclet, il est notre enseignant. Yeye ndio anakuwa tufundisha. Ile tunaipata mu Jean chapitre 14 verset 26. Biblia neno la Mungu inasema, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera.
kama uko naandika souligne pale, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque le Saint-Esprit agit comme un enseignant, il nous enseigne, il nous éduque. Et le rôle qu'il joue, c'est de nous rappeler. C'est-à-dire quoi? Tunaweza kuwa nafasi fulani katika kazi zetu, katika nyumba zetu, lakini kama Roho Mtakatifu iko ndani yetu, hata hatuna Biblia, lakini tukizungumza juu ya maneno ya Mungu, tukipata jaribu, kama Roho Mtakatifu iko ndani mwetu, atatukumbusha. Ndio kisi neno la Mungu linasema, il nous rappellera. Manake anaweza kutukumbusha hata tuko mu circonstance ya mubaya au ya nguvu kwenye hatuna accès kuma outil pédagogique za Biblia ambao inaweza kuwa msaada. Na kama tuna nguvu za Roho Mtakatifu, jina la Bwana libarikiwe, yule ndiye atatujaza maneno, anatufunza maneno na anatukumbusha maneno ya Baba. Lorsqu'il agit comme paraclet, il est un messager. Il est un messager. Jean chapitre 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et vous l'annoncera. C'est le Saint-Esprit. Il joue le rôle d'un pont. Il joue le rôle d'un médiateur entre terre et ciel. Anaenda mbinguni, anatosha kule information, anakia anatuannonce ayo shi. Sasa kanisa, kama hatutumike na Roho Mtakatifu, hatuwezi pata siri za mbinguni, hatuwezi pata mafundisho ya mbinguni. Kusudi mbingu zizungumuze na sisi, inabidi Roho Mtakatifu atoshe message mbinguni, atulete ayo mudunia. Pale ndipo utasikia nguvu za Mungu zinasema ndani mwako, zinafanya kazi katika maisha yako. Manake Roho Mtakatifu anakuwa messager par excellence wakati anatosha maneno mbinguni na anatuletea katika ulimwengu. Il est chargé de porter un message pour son église, pour les croyants. Il apporte un message pour édifier l'église. Même dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, Biblia neno la Mungu inaendelea kuonesha namna gani Roho Mtakatifu analeta message kwa kanisa. Lorsque le Saint-Esprit agit comme paraclet, il est notre aide. Il est notre aide. Si nous lisons dans Romains chapitre 8 verset 26, la parole de Dieu nous montre combien de fois il est notre aide. Il nous aide en cas de faiblesse. Il est notre soutien. Bila Roho Mtakatifu, wakati uko mu faiblesse, wakati unakosa nguvu, hakuna mtu mwingine anaweza kukusaidia isipokuwa Roho Mtakatifu. Na mimi naona hata maisha yetu, wakati uko magumu, inabidi uite watu, uanze kontakte watu, waambie mimi nagonjwa, niko katika hali fulani, ninateseka munjia fulani. Bale watu wenye unakontakte, njo unatarajia kwao msaada. Sasa Saint-Esprit naye wakati anaagir kama mtu, kwake njo tunapaswa lomba ile msaada. Na ndio maana Biblia inatuonesha kwa Warumi sura 8 na mstari wake wa 26 ya kwamba ni yeye ndiye msaada wetu sisi ambao tunakuwa watu faible. Yeye ndio soutien ndani ya maisha yetu. Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia katika ile njia, na pale anatumika kama mtu au comme paraclet. Qu'est-ce qui nous montre encore qu'il agit comme paraclet ou comme personne? C'est parce que le Saint-Esprit, en sa qualité de personne, il peut être trompé, il peut être attristé, il peut être outragé. Le Saint-Esprit. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3, pale tunaona gisi neno la Mungu inatuonesha. 5, verset 3, Biblia inasema hivi: Pierre lui dit, Ananias,
Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mettes au Saint-Esprit, tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le fait pour Ananias de garder une somme d'argent. Non. C'est le fait de mentir au Saint-Esprit. Or, nous ne pouvons pas mentir à l'air. Nous pouvons mentir à un prochain. Hawezi danganya kitu hewa au kitu kinakionekani. Hapo unaposha danganya njoo mtu mwenye uko unaona. Sasa Anania akadanganya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hapa alikuwa na role ya mtu. Ukisoma na verset 9, Pierre continue, il dit, alors Pierre lui dit, comme vous vous êtes accordé pour tenter l'esprit du Seigneur. Mumajina za Saint-Esprit tulionyesha kwamba le Saint-Esprit c'est l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Watu wanaunda shauri ya kudanganya Roho Mtakatifu. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit est attristé. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit est outragé. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit est trompé. Lorsque le Saint-Esprit est outragé, il est trompé, anatoka na anaenda. Zile zote ambazo tunaonesha role za Saint-Esprit, ile inaonesha Saint-Esprit anaagir kama vile mtu. Deuxième dimension, le Saint-Esprit agit comme pneuma. Au Roho Mtakatifu anatumika kama mpepeo. Il agit comme un vent. Na wakati anatumika vile, hapa havai tena mwili sagisi tulikuwa tunaonesha. Ici akuye tena kama consolateur, kama messager, afike tena kama msaada. Hapana. Hapa anafika sasa kama vile hewa, kama vile nguvu. Na ile tunaiona mu Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. La parole de Dieu déclare: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Hapa anakuja sasa kama vile anakuja kama vent, anakuja kama vile sauti kubwa ya mungurumu. Pale ndipo anatumika comme pneuma. Pneuma au vent. Pneuma ni iko sawa vile hewa ambayo tunatumia ndani ya mapneu zetu za gari. Wakati hewa inaisha ndani ya pneu, gari haitatembea tena, inashimama. Na ndivyo hivyo Roho Mtakatifu anatumika na waaminifu. Wakati Roho Mtakatifu haiko ndani mwetu, karama za Mungu haziwezi kufanya kazi. Nguvu za Mungu hazitafanya tena kazi. Pale ndio unakutana mtu yuko mcrevaison spirituelle. Haizi tena tumika, hafai tena kitu. Manake le Saint-Esprit n'agit plus en lui comme pneuma ou comme le vent. Il est fauché, il ne plie en mouvement. Actes des Apôtres, il est verset 2, 33e verset plutôt. Inaendelea kuonesha ya kwamba élevé par la droite du Père, de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. C'est le concept que j'ai cherché. Répandu. Après ça, Saint-Esprit anaweza kuwa répandu. Wakati Saint-Esprit ko répandu, wakati anatumika kama puissance, wakati anatumika kama nguvu, hapa Roho Mtakatifu anatumika mu deuxième dimension. Tulionyesha dimension ya kwanza, mais mu deuxième dimension hapa anatumika kama vile nguvu au kama vile puissance. Le Saint-Esprit agit comme une force. Wakati anatumika comme pneuma, il agit comme une force. Ile ndio dimension ya pili ya Roho Mtakatifu. Tunaingia ku pointi yetu ya mwisho ya development ambayo inasema les divergences entre recevoir le Saint-Esprit, baptisé par le Saint-Esprit et être rempli par le Saint-Esprit. Nini njo kukua kupokea Roho Mtakatifu?
Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17. Biblia inasema hivi: alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Wakapokea Roho Mtakatifu. Ile ndio kurecevoir nguvu za Roho Mtakatifu. Wakati mtu anakubali ya kwamba Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de sa vie, là il reçoit de manière automatique le Saint-Esprit. Baptisé par le Saint-Esprit. Être baptisé par le Saint-Esprit, ndio ile tulisoma dans le livre d'Actes des Apôtres. Tout à coup nguvu za Mungu zikawaingilia pale, watu wakabatizwa na Roho Mtakatifu. Ile ndio baptême ya Saint-Esprit. Wakati Roho Mtakatifu anabatiza watu, ndipo unasikiaka watu wanajazwa, wanasema kwa lugha na wanasikia furaha ya Mungu inaingia ndani mwao. Ukisoma dans Luc chapitre 10 verset 21, la Bible dit Jésus tressaillit de joie. Jésus fut transporté de joie. Ile moment yenye Yesu alifurahi, alisikia furaha inaingia ndani mwake, alirecevoir baptême du Saint-Esprit. Ile ndio baptême du Saint-Esprit. Ndio nakutanaka mu makanisa, wakati Roho Mtakatifu anamwaga ile ubatizo wake, watu wanalala, wengine wanasema kwa lugha, makamasi natoka na mate, na furaha ya Kikristo inaingia ndani mwao. Lakini pale tusifanye confusion, hayakuwa kujazwa Roho Mtakatifu. Ile ni kubatizwa na Roho Mtakatifu. Iko sawa vile mpepeo inakuya inaangusha miti, lakini haiongoe mizizi. Mizizi inabakia. Na kama ile mpepeo inapita siku za kutosha, mti tena inaweza lamuka na maisha tena inarudia ya normal. Ile ndio tunaogopa kwa kanisa leo. Na wakati tunajazwa na Roho Mtakatifu, Mkristo anaonekana kuwa Mkristo mwenye iko complet, anaenea. Pale ndio Roho Mtakatifu anabakia ndani mwetu de manière permanente. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 55, Biblia inaonesha namna gani wakati mitume walitafuta kumchagua diacre, baka condition sine qua non ilikuwa une personne remplie du Saint-Esprit. Ndipo choix yabo ikaanguka kwa Etienne, mtu ambaye alikuwa kijazwa na Roho Mtakatifu. Il était rempli du Saint-Esprit. Même les jours où balikuwa napenda kumuua na biko wanampiga mawe, Biblia inaonesha ya kwamba sababu Roho Mtakatifu alikuwa akijaa ndani mwake, yeye akaona mbingu zinafunguka, akaona Yesu Kristo kwa mkono wa Mungu na akakuwa katika furaha. Ile ndio kujazwa na Roho Mtakatifu. Kanisa linabidi kujazwa na Roho Mtakatifu. Namna gani tutapokea Roho Mtakatifu? Namna gani tutajazwa huyu Roho Mtakatifu? Tutajazwa huyu Roho Mtakatifu wakati tunamuomba Mungu atupe Roho Mtakatifu. Luc chapitre 11 verset 13, neno la Mungu linasema ni wakati tunamuomba. Na inaonesha pale ya kwamba sisi tulio waovu, wana wetu wakituomba tunajua kuwapatia. Je, namna gani Mungu atatuima Roho Mtakatifu wakati tunamhitaji na kumuomba? Sasa hapa kanisa linaombwa kuhitaji na kutaka sana nguvu za Roho Mtakatifu kujaa ndani mwetu ili tupate kushinda mambo ya ulimwengu. Tunapaswa kushinda nguvu zote za giza na mamlaka ya shetani wakati tumejazwa Roho Mtakatifu. Elema ya mwisho, wakati tumejazwa Roho Mtakatifu, ndipo pale wakati parapanda italia tutaisikia. Sasa wewe kama hauna Roho Mtakatifu ndani mwako, parapanda italia hautasikia. Ndio maana kanisa ninawaomba tutake sana kuomba nguvu za Roho Mtakatifu ili wakati parapanda italia tusikie zile nguvu za Roho Mtakatifu. Ile ndio tulitaka kuwajulisha tena leo, na tutakonclure siku zijazo. Pale tunawatakia amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ibaki nanyi nyote. Amen. Kwa kumaliza tutaomba Mungu. Baba Mungu mwenye uweza na mamlaka, bariki maneno haya yapate nafasi ndani ya mioyo yetu. Twahitaji Roho Mtakatifu atembee ndani ya kanisa, ajaze kanisa lake, ajaze waaminifu wote katika ulimwengu
wapate kujaa na Roho Mtakatifu, na pale ndipo parapanda yako itakapolia tutaisikia. Maana ni kupitia nguvu za Roho Mtakatifu ndipo tutasikia parapanda ile. Ni kwa uwezo na utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Twawatakia asubuhi njema ya amani na baraka. Amen.